नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान यूट्यूब चैनल को हार्दिक स्वागत। शंख गोटे विशेष प्रकार दिव्य जिनिष जहाँ घरे शंख नहीं ता घरे सुख समृद्धि ऐश्वर्य किछि नहीं। शंख गोटे एमिटी दिव्य जिनिष जोटा समुद्र प्राप्त हुए। शंख घरे रखिले बहुत भल। शंखर विभिन्न करामती अछि। शंख बहुत प्रकार अच्छी। प्रत्येक देवी देवतांकर भिन्न भिन्न शंख अच्छी। जदि मु उदाहरण दबाक बसबि कौन केते प्रकार शंख अच्छी। गोटे अच्छी वामावर्ती शंख, गोटे अच्छी दक्षिणावर्ती शंख, गोटे अच्छी विष्णु शंख, गोटे अच्छी गदा शंख, गोटे अच्छी देवी शंख, गोटे है चंद्र शंख जोटा को मोती शंख बोली कहती, आ गोटे अच्छी सूर्य शंख, आ गोटे अच्छी पंचजन्य शंख, आ गोटे अच्छी गणेश शंख, एमती अन्नपूर्णा शंख, एमती अनेक प्रकार शंख समुद्र प्राप्त हुए। प्रत्येक शंखर स्ट्रक्चरटा टिके भिन्न थाए। ताकू जो माने शंख स्पेशलिस्ट, जो माने शंख को चिन्हती, जानती, व्यवहार करती, तार उपयोगिता विषय जानती, से माने ही चिन्हिकी कहीपर वास्तव में यहाँ कौ प्रकार शंख। आमर तंत्र ग्रंथ रे विभिन्न प्रकार शंखर आकार, प्रकृति, गुण, स्वभाव विषय कह जाइछि एवं तार तांत्रिक प्रयोग केमती करिकरी आमे आम जीवन को सुखद करिपरिबा, समृद्ध करिपरिबा से विषय भी लिखा होइछि। सेमती गोटे शंख होउछि चंद्र शंख, जोटा को मोती शंख बोली कह जाए। मोती शंख देखा को एकदम पूरा रूपार रंग जेमती से भलिया धला। वास्तुविद मानकर मत अधिकांश रही कौन ना शंख को बेडरूम रे सजेकी रखिले मोती शंख को बा चंद्र शंख को दाम्पत्य जीवनटा सुखमय हुए। आजिकाली आपण देखिए बहुत गुड़ाए लोक डिप्रेशन भितर को चली जाउछंती, एंजाइटी हो जाउची, रात्रि भलरे सोई पारुना। यार मुख्य कारण कौन? यार मुख्य कारण होउची अव्यवस्थित जीवनशैली। माने आमे सकाळू उठिया परे परे पूर्व काल लोक दीटा को हाथ को सामना को रखिकी कहते कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात लोकंकर सर्वप्रथम दिनर आरंभ देवी देवतांकर नाम रु होउथला। एबे आखि खोलु खोलुका सर्वप्रथम मोबाइल देखुछंती लोक। मोबाइल मानसिक अशांतिर मूल कारण आजिका समय रे। आउ कौन मानसिक अशांतिर मूल कारण? गोटे ला मद, निशा। निशा द्रव्य मध्य मानसिक अशांतिर गोटे प्रकार मुख्य कारण। आउ कौन? आमर ओभर एक्सपेक्टेशन। एटा गोटे प्रकार साइकोलॉजिकल टर्म, एटा गोटे साइकोलॉजिकल फीलिंग, किंतु ओभर एक्सपेक्टेशन मध्य मनुष्य को अशांत कर दिए। तेबे आम जीवनटा गोटे व्यवस्थित होगी आजिका समय नहीं। आम चेष्टा कले याकू व्यवस्थित करवाटा भारी कष्टदायक। कारण आम जदि आम जीवनशैली को पुरातन जीवनशैली हिसाब से बंचवा को लगिबा, तेबे आम बहुत पछरे रही जाई पारू। समय सांगे ताल देकरी आगू चली परिबा नहीं। तेबे यार प्रतिकार कौन करा जाई परिबो? मोती शंख रो उपासना करा जाई परिबो। मोती शंखटा कहा सह संबंधित रखुची? चंद्र देवतांको संगे संबंधित रखुची। चंद्र देवता किए? ग्रह मंडल रे सबुठू अधिक बेगरे, अधिक स्पीड रे बुलुथिबा ग्रह। जोठी अन्य ग्रह माननकू गोटे गोटे राशि परिवर्तन करिया को मास मास समय लगी जाए, चंद्र से राशि को 2.5 दिन रे भ्रमण करि नियंती। केमिति? कारण फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट बोली कहा जाए चंद्र देवता को। चंद्र देवतांकर जदि आपण फोटो देखिए, केबे इंटरनेट रे सर्च करिए देखिए चंद्र देवता धला रंगर वस्त्र पिंधिथिबे। तांकर शरीर रे बहुत अधिक तेज अछि
ତାଙ୍କର ଚେହେରା ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ମୋହନ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇପାରନ୍ତି? ଅନେକ ଲୋକ ସିନା କହିଦିଅନ୍ତି କି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ମାଙ୍କର କାରକ ଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ମନସୁ ଜାତ, ମାନସିକ ମନର କାରକ ଗ୍ରହ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି କ'ଣ ସେତିକି? ନା, ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ସବୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଇପାରନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟଟା ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେବତାଙ୍କ ପରେ। ଯତ୍ ପିଣ୍ଡେ ତତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଯାହା ପିଣ୍ଡରେ ଅଛି ତାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛି। କ'ଣ ପିଣ୍ଡରେ ଅଛି? ଲିକ୍ୱିଡ଼। ଆମ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଅଛି? ରକ୍ତ। ଲିକ୍ୱିଡ଼, ପାଣି, ଜଳ, ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଲିକ୍ୱିଡ଼। ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଉପରେ କାହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି? ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାଗ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଜଳ ଅଛି। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ବି ଜଳ ଅଛି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ କାହାକୁ? ନା ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଯଦି ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୂଷିତ ହୋଇଗଲା, କେମିତି ଦୂଷିତ ହେବ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଦେବାକୁ ଲାଗିବେ, ତାହେଲେ ଶରୀରର ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଦୂଷିତ ହୋଇଯିବ। ଶରୀରର ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୂଷିତ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ? ଶରୀରରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରେ, ଅଧିକ ଝାଳ ବାହାରେ, ଚେହେରାର କାନ୍ତି, ଚେହେରାର ତେଜ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ, ମୁହଁ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରଣ ବାହାରେ, ଛଉ ଛଉ ଦେଖାଯାଏ, ଧଳା ଛଉ ହୋଇପାରେ, କଳା ଛଉ ହୋଇପାରେ। ଲୋକ ତାକୁ କୁଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଇଟା କୁଷ୍ଠ ନୁହଁ। ଶରୀରର ଉର୍ଜାଟା ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ତେଜିଆନ କରେ, ସେ ତେଜଟା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ କାହାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରୁନା। ଆମର ବାଣୀଟା ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଏ। ସୋଦାସୋଦି କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ। ଇଏ ସବୁ କାହା ଯୋଗୁଁ? ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ମଣିଷକୁ, ସେତେବେଳେ ତା'ର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ବଦଳିଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏନି। ଅଧିକ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଦ ହେବନି। ନିଦ ହେଲା ବେଳକୁ ରାତି 2ଟା 3ଟା 1 ଶୋଇକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ହେବନି। ଉଠିଲା ବେଳକୁ 9ଟା 10ଟା। ବେଡ଼୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରକେ ଖାଲି ଅଳସୁଆ ଲାଗିବ। ଇଏ ବି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବର କାରଣ, ତା'ର ପ୍ରଭାବ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁକା ମୋତି ଧାରଣ କରାଯାଏ। ହେଲେ ମୋତିକୁ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିପାରିବେନି। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ମୋତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରତ୍ନ। ଆଉ ରତ୍ନକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଲଗ୍ନ ହିସାବରେ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତି ଧାରଣ କଲେ ଲାଭ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗକାରକ ହୋଇନଥିବେ, ମୋତି ପିନ୍ଧିଲେ ତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ଶରୀରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏସନଫିଲିଆ ରୋଗ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ରୋଗ ଲାଗିକିରି ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଲାଗିକିରି ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଦେଉଥିବେ। ତେବେ ଯାଇକି ଏଭଳିଆ ରୋଗ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେବ, ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏସବୁର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ବିବାହର ମଧ୍ୟ କାରକ ଗ୍ରହ। ଆପଣ ପଚାରିବେ କେମିତି? ଆମେ ତ ଅନେକ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛୁ ବିବାହର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ଶୁକ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର କେମିତି ବିବାହର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଲେ? ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମ ବିବାହର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା। ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ କୁଆଁର ପୁନେଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କାହାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି? ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କନ୍ୟାର ବିବାହ ନ ହୋଇପାରେ, ତାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ, ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ଟିକେ ଇସଲାମିକ ବିଦ୍ୟା। ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାବର ମନ୍ତ୍ର ଜରିଆରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଖଇ, ମିଠା ଖଇ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଉଖୁଡ଼ା ଯେଉଁଟାକୁ କହନ୍ତି। ଲିଆ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ମଲା ଲୋକ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ପକା ହୁଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ଲିଆ। ଲିଆ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଲିଆ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି, ଖଇ ଦେଖିବାକୁ ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ଖଇଟା ଖାଇଲେ ମିଠା ଲାଗେ। ସେ ଯେଉଁ ମିଠା ଖଇ, ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ
ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଆଞ୍ଜୁଳିଏ ଖଇ ଧରିକିରି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକିରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇକିରି ସେ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରାଯାଏ, ସାବର ମନ୍ତ୍ର। ତେବେ ଯେଉଁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ବିବାହ ନ ହୋଇପାରୁଥିବ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯାଏ। ବି ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି, ଯଦି କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ମୁଁ ନିହାତି ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେବି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ମଧ୍ୟ ବିବାହର କାରକ ଗ୍ରହ ଝିଅମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ। ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଉଚିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ପୁରୁଷ ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ। ସେଥିପାଇଁକା ସେମାନେ କୁଆଁର ପୁନେଇ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆର ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ମୁଆଁ ଭୋଗ କରାଯାଏ, ଧନୁ ମୁଆଁ ତାକୁ କହନ୍ତି। ତେବେ ମୋତି ଶଙ୍ଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତିଆ, ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବରେ କନଭର୍ଟ କରିପାରେ। କେମିତି? ଆମ ଶରୀରରେ ଅନିଦ୍ରା, ଚିନ୍ତା, ଆବେଗ, କ୍ରୋଧ, ଉତ୍ତେଜନା, ଉନ୍ମାଦ, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା, ନିରାଶା ହୋଇଯିବା, ଉଦାସୀନତା, ଅବିଶ୍ୱାସ, ଭୟ, ଏସବୁ କାହା ଯୋଗୁରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପୀଡ଼ିତ ଥାଆନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଗୁଣରାକ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଯେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଠିକ୍ ରୂପରେ ପ୍ରଭାବ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମାନସିକ ଚାପ, ଅବସାଦ, ଅନିଦ୍ରା, ଚିନ୍ତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ। କ୍ରୋଧ ସହଜରେ ଆସିବନି, ତା ମନରେ ତା ଶରୀରରେ ଏତେ ଅଧିକ ଉନ୍ମାଦନା ଜମିବ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ସେ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବ ନାହିଁ, ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ନହେଲେ ସେ ନିରାଶ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ମନୋବ୍ୟାଧି ଅଛି, ମନୋବ୍ୟାଧିର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଲେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉପାସନାଟା ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ କରାଯାଏ, ମୋତି ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ମୋତି ଶଙ୍ଖ ଅସ୍ଥିର ମାନସିକତାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଂସ୍କାର, ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ସ୍ୱଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିଦିଏ। ମୋତି ଶଙ୍ଖ ଯିଏ ବି ଘରେ ରଖିକରି ପୂଜା କରିବ, ତାର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ, ପାଗଳାମି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ, ମନ ବିକୃତି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, ସେ ସନ୍ଦେହ ଗୁଣ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ତା ମନରେ ଯଦି ନିରାଶା ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମୁଛି, ବୈରାଗ୍ୟ ଜନ୍ମୁଛି, ସେ ବୈରାଗ୍ୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। କେମିତି ୟାର ଉପାସନା କରାଯାଏ? ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ହେଉ ମୋତି ଶଙ୍ଖଟିଏ ଆଣିବେ, ନିଜର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସିବେ, ସାମ୍ନାରେ ମୋତି ଶଙ୍ଖଟିଏ ରଖିବେ, ତା ଭିତରେ କିଛିଟା ପାଣି ଭରିବେ। ପାଣି ଭରି ସାରିଲା ପରେ ଶଙ୍ଖଟିକୁ ଚାଉଳ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ରଖିଦେବେ, ତା ଭିତରେ ପାଣି ଭରିବେ। ପାଣି ଭରି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଧଳା ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଲଗାଇବେ, ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖାଇବେ। ଦେଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଯଦି କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରିକି ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତାପରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ହକିକ ମାଳା କିମ୍ବା ସ୍ଫଟିକ ମାଳାକୁ ଧରିକିରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। କ'ଣ? ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ କ୍ଷୀରପୁତ୍ରାୟ ବିଦ୍ମହେ ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ୱାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଚନ୍ଦ୍ରଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। କେତେ ଜପ କରିବେ? ମାତ୍ର 11 ମାଳା। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ କି 11 ମାଳା ଜପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କମ୍ ସେ କମ୍ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ଜପ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ? ଉଠିଯିବେ ସେଠୁ। ଉଠିଗଲା ପରେ ପାଣିଟା ସେଇ ଶଙ୍ଖ ଭିତରେ ରହିବ। ଆଗାମୀ ଦିନ ସକାଳକୁ ସେ ପାଣିଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ ଗୋଟେ ରୂପା ଗ୍ଲାସରେ। ଯଦି ରୂପା ଗ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବେ, ତାକୁ ପିଇଦେବେ। ପୁଣି ସକାଳେ ସେମ୍ ବିଧିରେ ପୂଜା କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସେ ପାଣିଟାକୁ ପିଇଦେବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପୁଣି ପୂଜା କରିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନ ସକାଳକୁ ସେ ପାଣିଟା ପିଇଦେବେ। ୟାଦ୍ୱାରା ଯେତେ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ବ୍ୟାଧି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଶରୀରରେ, ସେ ସବୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମଣିଷ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅନିଦ୍ରା, ଚିନ୍ତା, ଆବେଗ, କ୍ରୋଧ, ଉତ୍ତେଜନା, ଉନ୍ମାଦ, ସନ୍ଦେହ, ନିରାଶା, ଉଦାସୀନତା, ଆଶଙ୍କା, ଅବିଶ୍ୱାସ, ଭୟ, ଭାରସାମ୍ୟହୀନତା, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ବ୍ୟାଧି ଅଛି, ମନୋବ୍ୟାଧି ଅଛି, ସେ ସବୁ କମିଯିବ।
जो मानकर चेहरार कांति पलि जाइछि, जो मानक चेहरा आउ सुंदर देखा जाउनी, आउ ग्लो करूनी, चेहरा रे से चमक आउ नाही, सीरम लगेया पाइका डॉक्टर कहूची सीरम लगेया अपेक्षा ये जो मोती शंख भितर पानी आपण भरिकी रखिसंती ये पानीटा को गोटे तुलारे निज मुह उपर छापंतु। देखिए ब्रह्मचर्या मध्य पुरुषों को पालन करिया पड़िबो, बाकी नारी मानक पई ब्रह्मचर्यार कोनोसी आवश्यकता नाही, किंतु यही पानीटा को मुहरे जेमती गोलाप जल छापंती तुलारे धरिकी सेमतिया छापिला मात्रके मुह उपर जदि किछि व्रण उठु थाए, मुह उपर जदि किछि चिन्ह रही जाई थाए, किछि छौ रही जाई थाए, सेगुड़ा मध्य धीरे धीरे करी कमी जाए। किंतु मंत्रटी को मन रखि थांतु, ओम भूर्भुवः स्वः क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। यह होछि मंत्र। ध्यान देवे वर्तमान जो विद्या देली ये विद्या भारी गोपनीय विद्या, भारी गुप्त विद्या। पूर्वरु ना तो केबे एभलिया विद्या किए यूट्यूब चैनल रे देइछंती, ना किए एभलिया विद्या दबार भावना मन को आनिछंती। भविष्यत कथा कहि होबनी, कारण हुए तो आम ई चैनल रु ए विद्या को उठे कि अन्य चैनल वाला पकई दी पारंती, भविष्यत कथा कहि होबनी। किंतु आजि ठारू किछि दिन भितरे भितरे विभिन्न प्रकार शंखर केमती तांत्रिक प्रयोग आपण करि परिबे आ ता द्वारा लाभ उठेई परिबे, से सब विषय रे गोटे स्पेशल वीडियो गुड़ाक सब बनई करी पकेबी। आम चैनल रे प्ले लिस्ट हम शंख विद्या, से शंख विद्या भितर आपण ये विद्या गुड़ाक पाइबे। अति गोपनीय विद्या, अति गुप्त विद्या, जहाँ को बहुत कम लोक जानती, आ जो मैंने जानती से माने केबे ए विद्या को लोकलोचन को आनिबा को दियंतिनी। किंतु से रिस्कटा मु उठाइया पाइका राजी अछि। काहेकि कारण मु चाहे ए विद्या लोकलोचन रे पहुँचू, लोक ए विद्या को लेकर उपकार पातु, आगामी अनेक पीढ़ी पर्यंत विद्या जाऊ, एटा मु चाहे। तेबे आज पई वीडियो एतिकी। समय आसिले निहाती गणेश शंखर केमती तांत्रिक पूजा करा जाए, एटा आज चंद्रंकर जो मोती शंख अछि तार तांत्रिक प्रयोग विधि कहली। गणेश शंखर तांत्रिक प्रयोग विधि अछि, देवी शंखर तांत्रिक प्रयोग विधि अछि, शनि शंखर तांत्रिक प्रयोग विधि अछि, सूर्य शंखर तांत्रिक प्रयोग विधि अछि, विष्णु शंखर तांत्रिक प्रयोग विधि अछि, पंचजन्य शंखर तांत्रिक प्रयोग विधि अछि। ये समस्त विद्या को निहाती ओडिशा तंत्र ज्ञान यूट्यूब चैनल रे मु देवी, निश्चिंत देवी, बराबर देवी, 100% देवी। आ मु यूट्यूब को छाड़िया पूर्वरु एतिकी कन्फर्म करई दे जाउची, आपण अनेक गोपनीय विद्या अधिकारी हो जिवे। आउ से गोपनीय तंत्र विद्या को आपण निज पिला छुआ को शिखांतु, निजे प्रयोग करंतु, निज पिला छुआ को प्रयोग करांतु। ये विद्या आगामी पीढ़ी पर्यंत जाऊ। मु गोटे लिमिटेड आयुष नहीं कि आइछि, आमे समस्ते गोटे लिमिटेड आयुष नहीं कि आइछे, किंतु आमे समाज को कौन देइचे, समाज आम ठारू कौन ग्रहण करिछि, आ समाज सेथिरु केते उपकार पाइछि, एइटा होछि बड़ कथा। मनीष मला समय रे धन संपत्ति घरु नेगिरी पळै जाएनी, छुंची टिकक भी उठेई नेकी जाई पारेनी, मनीष संगे केवल तार कर्म जाए। तेबे आजिर भिडियोटी एतिकी। आशा करुछि आपनको भिडियोटी भल लागिथिबो। जदि भिडियोटी भल लागिछि एई भली भिडियो देखिया पई आपण हम चैनल ओडिशा तंत्र ज्ञान को निहाती सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।